Wa shi ame tijan nalia ne sigile do amdalai nga ne ka baraka yoro bi Dar Salam ne tayar de ni nga kuma na jarani abenama mi an laje ba na lame ba be fu amna kuma cheminka an cheminga fura soro sana amna kuma ka nay mo min je ka dala na ma mo min je kana dala ngane kon min do mo min do ni nyeten na falaka ko abin galoti ka fura fere mo ma nyaru kara mo modedo Sheikh May modedo Sheikh Mundir dengedo hada ma debin na ta fon fena ala be don no yayi o ko fe ala na sababu dama ka fura ake fura sababu ye mi se ka mo bon no la sababu de do ne ka bana ku mi nena an yi sigili ke bawo ko de ku nena fuka bolo fale fuka ta anjo a operelika ayin toro ka se hage mina ala de ba hage don yire tsika fuyi fula ala ko ne ake ne fura ne akibaru amme mo fe kusebe nyere ka mo do nga ne ma fura me o sirafe ne ko mo ba kibaru fofo yana dron fura bita ala kenye mo blakata dingile nyini ala kanadia frain bidon kele nana bidon kele india ala kenya mini damne domina ni joro yala parce que digu ba mingu minga ani toro mingu minga alhamdulillah chama wuli ka bola amindo folo yeren fe ne ko njenyo ko mango ngone kemeka kran ke ka frain tango abkum frain ouais ne lafiya de parce que ne kun se ka sigi bon ko ere mi kenena san kononto nyere ma furo foi mangutu me mamin kala mais ne fle ka furo enta chien kile ngone bi sigi ne ti foi ça vraiment comme ko ibi continuer ka mi kala jeke ne ta bi dongile ban wati mina bon alhamdulillah ne kon ko ayaba hal femi mu falene do nena akunga me ka bolo mi falene na ama opere matlu mo ala ma foi kala ne aye ne fura mi fe ko ma sira ka faga yere ma doroni fuga ta bana yere pe bon vlo sigili de la fobi madigo wara sura la tuguna alhamdulillah madigo wara sura la tuguna mo nyere ko ma sira ka fo njeyon do be o fana ta hunra ka ba ko yo ta ko ni ko kunyalo bo chela kuma tiabi nyona bina ati ko kun alera boche yala pe me ne tan sababu yala ne anya fo yana ne go ngone furami tem haidra ka tiramisin obedi ne a mini damne ngo bidon fla bidon saba ngone ka fe ko masira ka ba me ngone continue na e ka mi ngone btase bidon tama wati ngo kurumi ngo falene no wa bana pe ala ka alera fana duna minina ale bita bidon tan fla soro rom na ya ban pe fo ka tla ka sigi a chuga koro la tuni na bia kuma shire ya me milahidu dima ma nyini fo ka yi na nana je dungodo mi sena yima ikase ka témoignage ka farantaka amba ke natala ku te fonrete amba ke deme de kama mo ni sira ka ke sababu ka mo kilen furake o sarabi ala de bulu ne bi ke sababu e sisa mo munun dale do ne dalakana parce que ka sababu ni olu do ya surabi nyew ma ko sebe ne ko ntay ni vraiment ela check ti am haidra ala ben ko yayi bonen nyeta la abna natamina tun ko amna ngalo ndige fura fere mo ma ni nyeto rola parce que nata adama de nata femina nala ben ko yayi kaba ay bi nata munatuni ala ko ni a chika ke sababu ye dron ani mo ko che benika boyen kechugo do ala fe ala ni boyen di ala yere de maka sika hadama de furake nayi nyone na fami mi fura na yere tado ayere tado ne musoye angulem ne amusoye nyena akwa san sababu ye sanjola yo de ka sigile do duguma ne bi kan time for domina akwa lekumi barala nana abora kumi barala civil service INPS sesa INPS kwa kumi atara retraite la banana na mina demso de kuma koro ka DCP nyere nya musoye nyena mo ma fo yana
ay furata abika tama agaba ka activité beta 100% nyere nya muso nyana mo ko mo la kali nyori ima foma ni directeur d'école doy o bora fana wa bu ko bude Cheikh Thiam Haidara ka ziara la on nana folikela ka nyini fo ka ye kata ko abta nya fo ayna frère na famille nya nyere nya o nyana o ko ale ga bara ku kena parce que degumi mbaka ala de bado ala ra ku démission ke ka ba parce que atse ka bara ke mais ala ya ke frère ngara sababu bon femi mbiti ibi mu fo mo ko yetuguni comme mo tse ka to sokono ikalla ko doni ma bokenema jon mi bokenema munu mi bara inge olu de bi bokenema aw munu ya taw ne bi se ka bona le kenema ka fo mo ko yena boni mo munu ndale do ana ibata ni madana ere aywa ikungo bi bolo beni ga familial chuwa do beni ga ko ke chuwa do mais ne ko ne kuma kele min fo ne ba do mo min do atna ngalotike parce que mo min ngalotike fe min kama wa bolo atna sira mo nye ka fa min ngalotike parce que ala hadama do ndi ala rama bon ni ala e fendi o ma ko ke sababu ye ani hadama do ni nyonje bon ibi siga wala muna ne ko nyeti siga yoro la ne de ne nyeti siga yoro fanshi la ne tɔgɔ ye Mohamed Bashir Aidara ka bɔ Segu yan quartier Amdalaye n ka baara ye karamɔgɔya ye bon alhamdulilayi ne bɛ fura in yɛrɛ lakodɔn don min na n y'a lakodɔn Sheikh Mahi Kuyate de fɛ a y'a sɔrɔ n yɛrɛ ka musokɔrɔba mawulidu wagati tension a ka tension juguyara kosɛbɛ fo ka da hôpital la a ye min kɛ a ka ca tile 10 kɔ ye bana in a degunna kosɛbɛ fo ka tɛmɛ hakɛ kan ala ka dɛmɛ kɔnɔ a labilala a taara so a taara so seya sɛgɛn dɔɔni a tɛ se ka wuli ka jɔ a tɛ taama an yɛrɛ de b'a bolo minɛ k'a jɔ mais hali n'i y'a jɔ a bɛ digi a sen la i b'a sigi a nɔ na bon kɔnɔ ganna parce que an ye wari minnu tubabu fura la ka k'a la ala de bɛ o hakɛ dɔn ni Seku bɛ ɲɔgɔn ye don o don n ye kuma lakali Seku ye a ko k'a bɛna Cheikh Thiam ka fura minɛ ka di yan mais a yɛrɛ tɛ dugu la n k'a to a yɛrɛ ka na o de cɛ ka ɲi n y'a hakili jigin a ka ca waati la yɛrɛ a ye weleli kɛ Bamakɔ pour que fura bɛ se ka teliya ka na parce que kuma bɛɛ mina nɔfɛ ala nana n'a ye Seku yɛrɛ nana min kɛ n'o ye Cheikh Thiam yɛrɛ ye a ko ma ko an na k'an ka taa fɛ ɲɔgɔn fɛ an taara an ye Cheikh Thiam fo n y'a fɔ a ye k'a fɔ musokɔrɔba ma kɛnɛ bon ne y'ale ka fura kibaru mɛn kosɛbɛ mais ne yɛrɛ ma deli k'a utiliser an ka sokɔnɔmɔgɔw ma deli k'a utiliser sen kɔni kɛ bɛ ka musokɔrɔba degun fo ka se a dan na ni a bɛ se k'an dɛmɛ ni fura ye a don a ye fura in bito 3 de d'a ma jago bito 3 a ma dɔrɔmɛ 1 minɛ a la a don a y'a ɲini na de ko n ka taa di musokɔrɔba ma ko ale yɛrɛ ka musokɔrɔba don k'a n ka verre ɲɛ 2 k'o kɛ bito wɛrɛ kɔnɔ k'a mélanger k'a di musokɔrɔba ma don o don verre ɲɛ 2 an kɔni an y'a utiliser o cogo la mais a bito 3 nana musokɔrɔba min yɛrɛ kama ale ta danna 2 ma ne yɛrɛ de tilala ka 1 utiliser mais n y'a utiliser k'a sɔrɔ n yɛrɛ b'a dɔn n farikolo degunnen don mais bana bɛ n fari ni fa in na n tɛ se k'o fɔ mais ne yɛrɛ kɔni ne ye si ye a la n ye kɛnɛyaba de ye a la ala y'o seere ye bon tension in b'a la a ka ca san 10 kɔ ye mais nin kɔni na a kun wulila de bana y'a degun fo a y'a labɛn yɛrɛ mais ala ka masaya kɔnɔ a ma fari foyi tiɲɛ mais a kun tɛ se ka taama mais bi kɔni alhamdulilayi a bɛ taama salon kɔnɔna na a bɛ taa a bɛ segin a bɛ se ka wuli ka jɔ a yɛrɛ ye a bɛ taama kɛ a yɛrɛ ye bi bon fura ye bito 2 kɔni ma ban k'a sɔrɔ a ma taama daminɛ parce que an b'a d'a ma don o don verre ɲɛ 2 an b'a d'a ma o di cogo la bon ne bɛ se ka min fɔ ni mɔgɔ yera Mali yɛrɛ kɔnɔ yan Segu kɔnɔ yan min dan tɛ nin fura in na bi ne b'a fɔ i dan tɛ foyi la ne b'o fɔ parce que dalilu b'o la ne bolo i bɛ taa wari de bɔ ka fura san mais e ka taa fura feerela nɔfɛ ne mago bɛ fura la n bɛna san fana de karisa taa n'i ka wari ka taa ni fura ye yɔrɔ tɛ publicité bilen o n'a dalen tɛ a la a bɛ wari minɛ a tɛ fura ni e la fana mais a ye fura bito 3 min di anw na an bɔra ne ni min taara ɲɔgɔn n'o ye Cheikh Mahi ye a ye fura in sɔngɔ fɔ ne ye ne y'a ye k'a fɔ a ye fɛnba de kɛ ne ye fɛn min fana ni n tɛ ɲinɛ a kɔ fana o la ne kɔni bɛ a fɔ ni mɔgɔ mɔgɔ dalen tɛ fura in na a bɛ n'a fɔ hali dalen t'i yɛrɛ la o kɔni o ye ne ka kuma ye ka fɔ bon kumakan laban min bɛ ne bolo ne b'a fɔ Segukaw ye an ka Ala tanu an ka Ala tanu parce que i bɛ mɔgɔ min dɔn i bɛ a bɔkolo dɔn Cheikh Thiam yɛrɛ ye mɔgɔ dɔnnen Segu kɔnɔ yan mɔgɔ dɔnnen don Mali kɔnɔ yan an ka cɛkɔrɔba n'o ye Cheikh Muniru ye mɔgɔ dɔnnen don diɲɛ kɔnɔ an mɔkɛ n'o ye Cheikh Mahi kɔrɔba ye mɔgɔ dɔnnen don diɲɛ kɔnɔ danbetigiw don sirifuw don o yɔrɔ a tɛ fɔ ko maa b'a fɔ ko taa olu nɔfɛ yɛrɛ hali n'olu ye ji soli ka d'i ma k'a b'i ka bana kɛnɛya ne kɔni ne dan bɛ a la k'a fɔ a b'a kɛnɛya kuma tɛ ni ala ye mɔgɔ min sɔn ni fura dɔ ye ka jɛma furakɛ n'a ye ne b'a fɔ Segukaw ye fura in an ka mako don a la n m'a fɔ docteur fura ma ɲi dɛ mais anw ye min don a la fo k'an kɔja an yɛrɛ b'o da dɔn fura in kɔni ne sɔnna a ye ne bɛ mɔgɔw lasu ka kɛ a kan parce que sababu ɲuman de don fura yɛrɛ n'i y'a ta ni siraw sera ka segin i b'a ye ala ka sɔn don
sabu ɲuman de don Segu ye Mali ye surtout diɲɛ yɛrɛ bɛɛ ye ne kɔni b'a fɔ bɛɛ ka fura in san degun maa a ka banabaatɔ kan a kɛra sendimi ye o a kɛra jabɛti ye o a kɛra tension a kɛra bana sugu sugu ye ne dan bɛ a la fura in bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen furakɛ inshallah. Se somɔgɔw bɛɛ ne tɔgɔ madame Tarawele Aminata Kɛnta ne bɛ Darusalam ne ye wali karamɔgɔ ye ne ye fura in ta ne koko de tun bɛ ne na ne ye fura in ta o de kama ani furudimi fura in tali ni sisan cɛ ne ye yɛlɛmaba de sɔrɔ a la a kusara ne ma yɛrɛ kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ de don dɔ la wula fɛ ne sigi bɛ Gabuguda la ne de sina ka radio tourner ten k'a ye a b'a kuma in b'a la k'a fɔ ko fura dɔ k'a bɛ bana bɛɛ furakɛ donc o la fo ne peresera dugu ka jɛ ne taara o sɔrɔ hali ne tɛ radio maya yɛrɛ yɔrɔ dɔn ne taara ka taa ɲini u y'a yɔrɔ yira ne taara n adressé dɔ kun sigilen bɛ radio so ne y'a adressé n ko ne ye fura dɔ kibaruya mɛn radio la k'a fɔra k'a bɛ bana bɛɛ furakɛ n ko ne kɔni nana n ko ko bɛ na ne nana ne bɛna san donc cɛ in ko ne ma ko fura in ka ɲi kojugu ko mɔgɔ b'a la ka sa ko fɛn fɛn y'a sa ko fura in ka ɲi yɛrɛ de donc o la ne continue n'a ye fo kana a ye ne lafiya yɛrɛ de bon ne yɛrɛ ye fura in min o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ terimuso dɔ tun bɛ yen o fana ye école karamɔgɔ ye ne y'a ɲɛfɔ o ɲɛna o fana donna fura in na o filɛ nin bamanankan na a b'o yɛrɛ ka duba fanfɛla la o bɛ yen nɔ ne y'o don fura in na o yɛrɛ ko fura in ye nafa min s'ale ma ko kɔlɔkɔlɔ tɛ ale yɛrɛ commencera ka mɔgɔw fana don fura in na ne yɛrɛ commencera ne ne m'a fɛ ne b'a fɔ ɲɛna ne m'a mɛn ko furudimi ko ne bɛ Cheikh Thiam ka fura in ɲɛfɔ ɲɛna u b'a fɔ k'u b'a dɔn ko fura in ka ɲi yɛrɛ ne mana fɔ maa fɛn fɛn fo fura hali o don ko ne bɔra dɔgɔtɔrɔso la cɛkɔrɔba dɔ bɛ wotoro kɔnɔ dɔ b'a la k'a wele ko Cheikh Thiam ka fura in k'a ka ɲi kojugu ne ko ne fa ko ne yɛrɛ mun sigilen filɛ n k'a ye mun ɲɛ ne ye ko dan foyi t'a la ko ne yɛrɛ kɔni b'a k'ale sini kumakan bɛ ne bolo an bɛ Cheikh Thiam fo ni fura in nalen parce que a kusara mɔgɔw ma a ye banaw furakɛ ni miiri bana fɛ kɔnɔna bana ni fɛn fɛn a b'a bɛɛ furakɛ. An tɛ. I b'a fɔ madame bɔra ka kuma fɔ cogo min na n'o ye Amusari Mayi ye halisa an bɛ Darusalam kɔnɔ. Ya Amusari Mayi fɛ yen o buramuso don. Ne ta Kɛnta Amusari Mayi buramuso don o ye ne ba ye. D'accord. I b'a fɔ madame bɔra ka kuma ɲɛfɔ cogo min na. A yɛrɛ y'a fɔ ko fura in ye nafa caman ɲ'a ye. D'accord n bɛ kunnafoniya di jama ma jama k'a faamuya yanni madame ka fura in fɛ a tun bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la n m'a fɔ dɔgɔtɔrɔ fura ma ɲi dɛ n bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la a taa analyse totale yɛrɛ kɛ Bamakɔ a la fin waribɔ yɛrɛ digira ne na ne yɛrɛ ko n ko n tɛ se ka wari bɔ bilen ne yɛrɛ t'a da dɔn yɛrɛ ne yɛrɛ sɛgɛnna ne ko tiɲɛni yɛrɛ la ne tɛ se ka wari bɔ bilen an dalen sokɔnɔ la kuma bɛɛ a wuli ɲayɔrɔ bɛ n dimi n b'a kɛ tan a la fin ne yɛrɛ dimina ne tɛ kuma bilen parce que waribɔ digira ne na tiɲɛna a digira n na ne nana nin ka fura sɔrɔ sisan o bɛ kɛnɛya fura hali ni miliyari don ne bɛ deli k'o de fɔ kɛnɛya hali ni miliyari de donna a la ni miliyari bɛ ne bolo bi ne b'a to n ka kɛnɛya la hali ni n kana fɛn sɔrɔ ala ka kɛnɛya di yan dɔrɔn. Salaamaaleykum silamɛ jama Kajatu Kɔnɛ don ka bɔ Segu ne bɛ baara kɛ Segu dɔgɔtɔrɔsoba la urgence na Thiam ka Thiam sini an tɛ se ka a nafa fɔ ka se a dan na n'an ko k'an b'a nafa fɔ dɔrɔn an b'a tiɲɛ ne yɛrɛ ye fura min ye Thiam bolo k'a feere ne yɛrɛ ye Thiam sini comprimé ne y'a feere n tɔntɔn ma a ye boîte 4 de san na ne bolo kuru dɔ balo belebeleba dɔ tun b'a tɔ la a ye kuru in bɛɛ yɛlɛ ka bɔ tɔ la sirolama in ne yɛrɛ ka cɛkɔrɔba a y'a ka koko traité fo k'a ban ne ka cɛkɔrɔba tun tɛ se ka hali sigi tiɲɛ yɛrɛ la an tɛ se ka Thiam fo ka s'a dan na ne bɛ min ɲini Thiam Haidara fɛ halisa a ka dɔ fara fura in bi fɛ kan ala ka fura ko in ala k'a yiriwa a bolo k'a Haidara kuma foyi tɛ ne fɛ ka tɛmɛ ne kan tellement que a nana an lafiyara. Salaamaaleykum silamɛ jamaw ne tɔgɔ ye Abibatu Kone awɔ ne nana Thiam fɛ yan nɔ ne y'a ye ne sera yan nɔ Thiam fɛ yan ne sera n dɔgɔmuso ni n dɔgɔkɛ vraiment u ma lafiya kelen ta kun ye hépatite ye kelen ta o kɔni taara Maroc yɛrɛ furakɛliw ni fɛnw bɛɛ lajɛlen la mais n ye Thiam ko mɛn min kɛ bon ani ne yɛrɛ dɔgɔkɛ ye école madrasaw bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ nka ne tun t'o dɔn fo ne selen a fɛ yan nɔ ne y'a passé n dɔgɔkɛ ma ala y'a kɛ a ye fura d'u ma
vraiment ne dɔgɔkɛ in lafiyara n'i yɛrɛ ko diɲɛ fɛn o fɛn b'i la bi ale b'a f'i ma to an ka fura in ɲini k'a d'a ma n dɔgɔmuso in fana alhamdulilayi an yɛrɛ bɛɛ kun jɔrɔlen don n'a ye mais alhamdulilayi a lafiyara wa ale ka wari tun bɛ taa marɔku kuma bɛɛ furasan na ne yɛrɛ denmuso dɔ bɛ n bolo a bɛ san 20 ne la a kun tɛ hali a ka yɛrɛ giri n'a y'a ye ani bɛ toni dɔrɔn fini n'a ka hakɛto mais alhamdulillah jam yɛrɛ kalo 1 fura ɲini na k'a min den na a y'a nin ala min kɛ a den ye fura ta ala ma se furakisɛ ta ma depuis a ye fura ta kalo min na kalo 2nan dɔrɔn a ko ne ma tanti ne ka fɛn b'a la ka na koyi alhamdulillah an ye eko ni fɛnw bɛɛ k'a la a b'a fɔ ni a bɛ na a ma kɔnɔ b'a dimi mais a t'a sɔrɔ mais sisan a bɛ na yɛrɛ de ale ma dansi sɔrɔ a la wa a ma fura ye kalo 1 fura traitement ye kalo 3 de mais a ye kalo 1 fura min d'a ma ala ma a klankɛ ta vraiment a kɔni nɔgɔyara yɛrɛ de a t'a kuma fɔ tugu ekɔliden dɔ a yɛrɛ tun bɛ siran n kɔrɔmuso dɔ bɛ Côte d'Ivoire fɛnɛ n y'a fura in fɛngɛ ka taa d'o ma o n'a cɛ senkuru-dimi ni fɛ o b'a k'ale tɛ se ka taama mais alhamdulillah ne ba yɛrɛ ye diabɛtitɔ ye o yɛrɛ kɔni ko k'a ka ɲi ale ma yɛrɛ hali a tɛ fɛ a ka b'a bolo vraiment ni mɔgɔ min bɛ to an bɛ ka fura in kɛ i k'a kɛ ni mɔgɔ min t'a kɛ i k'a kɛ ne t'a fɔ k'a fɔ ko parce que n b'a fɛ yan ko n bɛna fɔ ko n bɛ ko wɛrɛ kɛ dɛ n bɛ kuma ni ala cɛ de la a ye min ɲɛ n ye n b'o de fɛ wa ne m'a di mɔgɔ wɛrɛ ma n y'a di n yɛrɛ ka mɔgɔw de ma n yɛrɛ balimaw de ma a ye fɛn min y'u ye n y'o de fɔ o de tun ye ne ka kuma hali sisan n nalen bɛ ni n cɛ terikɛ dɔ ka problème de ye ni ala sɔnna a ma ko solution bɛ sɔrɔ a la o kɔni ma daminɛ fɔlɔ ni ala sɔnna n'o fɛnɛ sɔrɔla n bɛ n'o fɛnɛ ɲɛna n bɛ o fɛnɛ témoignage kɛ ten n b'a kɛ ni ala cɛ de la ne tɛ n ka dayɔrɔ tiɲɛ mɔgɔ si ye ni to an bɛ fɛn sɔrɔ a la ne t'a sɔrɔ dɛ ne kɔni ye kɛnɛya min sɔrɔ o ye ne bɔ o kumana salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ne bɛ Koroko Awsabugu la tu fais quoi dans la vie ne ye kalanmɔgɔden o tɛmɛnen kɔfɛ ne ye journaliste ye radio SRTV d'accord mun k'i lase yan wuladanin na alhamdulillah ala ko k'an lase yan bi wuladanin na o fana tɛmɛnen kɔfɛ belebeleba b'a kan belebeleba min b'a kan n'o ye an ka sherifu ka kabako fura ye o fana o ye an nakunba dɔ ye n bɛ fɛ ka min fɔ mɔgɔw ye an ka fɛn fɛn ka témoignage kɛ ten c'est pas un montage au nom d'Allah c'est pas un montage a kɛra de filan tɛ kunufaya kun ye tugu dɛ an b'a fɔ filan ma ko kuni kɛna kama sɔrɔ fila ka kabako ko kɛ ne yɛrɛ ka da ko la tiɲɛ yɛrɛ la fila la o sababu kɛra cɛ Hami Hayidara ka filako ye n'o dakamana fila n'o bɛ ka min mankutu kɛ fila bɛ bana caman de ban k'a furakɛ k'a ban buna adamaden na pewu bana dɔw yɛrɛ bɛ yen n'a k'e sɔrɔ ne ma taa opération kɛ walahi a bana tɛ ban ala barikala fila bɛ o kɛ e tɛ taa opération kɛ a b'a ban pewu mɔgɔ o mɔgɔ ko i sigimɛ yɛrɛ la ko fariganmɛra e ma cogoya la n b'a ɲini fɛ ala kosɔn na fila tɛ k'a lajɛ ka filɛ ni tiɲɛ bɛ ala ko la ni tiɲɛ tɛ ala ko la e bɛ n'a dɔn fana alhamdulillah an bɛ weleweleda in kɛ jama ye bamananw ko bamanankan na ko balakunbɛ ko ka fisa ni bana fulakɛ ye bolokuma dɔw o ka fisa ni n sen ka di ye parce que dɔw bɛ yan mais dɔw tɛ yan tu fɛ o bɛ fɛ k'a mɛn de mɛnɛ lase o ma sisan mɔgɔ o mɔgɔ n'i ka filan kibaruya mɛn jija e kana filan tɛ ka kalon bɔ anw yɛrɛ da parce que bamananw ko bamanankan na ko si bɛ n kunkolo la ma se ala kali ma n'i ye ka fugula bɔ i kunkolo la mɔgɔw b'a dɔn si b'a la ou bien ni si t'a la hali ni dɔgɔtɔrɔ ko i bɛ opéré kama sɔrɔ o kabakoya o kɛra anw yɛrɛ ɲɛna ferke a bana ka dɔ sɔrɔ o tun bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ basi de tun bɛ bɔ ɲɛgɛnɛ na bɛɛ nana bɛn a kan k'a bɛ taa opération kɛ ka dolon ala sɔnna fana a ka fura ni misi fɛ dugu kɛra opération ma bɔ wallahi n ye nouvelle mɛn ani n yɛrɛ ka ye ɲana kelen tɛ comme Dieu merci ne yɛrɛ bolo de k'a ta ka di a ye ne de fana bonya n'a ye n taara di n ka misiri kɔnɔ mɔgɔw ma an tilala ka invité tuguni a taara o misiri kelen in na ka taa juma seli n'an ye o misiri in kɔnɔ ye filan di ne ma yanni juma cɛ ka kɔn juma ɲa tile 3 ka kɔn juma ɲa kuma min na an ye filan in di lo min yɛrɛ la an kan ka kunbɛn ka taa n'a ye juma na n'an bɛ taa juma seli net ne sera juma na n bɛ taa mɔgɔw fɛ mɔgɔ organisera misiri kɔnɔ cogo di n taara an ka cɛkɔrɔba dɔ sɔrɔ
tension kun ye cɛkɔrɔba min bin n yɛrɛ b'a dɔn n ka cɛkɔrɔba dɔ da a bɛ seli ne yɛrɛ kɔfɛ ala kɛ ma ne bɛ sera misiri la n bɛ taa organisation cogo filɛ n taara cɛkɔrɔba in jɔlen sɔrɔ misiri da la pourtant a kun ye fila min da an dugu ma traitement total tɛ dɛ a ye fila min d'a ma c'est Jean essai a ye o essayement min d'a ma n y'o de di misiri kɔnɔna mɔgɔw ma fila bitɔn 20 mais kabako fɔlɔ kɛra min ye tension tɔ binni o taara ne kɔnɔ misiri da la o kɛra fɔlɔ ye n tɛna témoignage caya témoignage filanan o de kɛra n yɛrɛ kɔfɛ nayibu dɔ ye min bɛ seli laminɛ ko ninnu kɛ n'a bɛ fɔ a ma ko nayibu ala kɛ ma ale dɔ tun bɛ yen a kun tɛ ɲɛgɛnna taga sɔrɔ o de ye kabako dan ye c'est à dire sugunɛ b'a minɛ i n'a fɔ an b'a fɔ ivoirien kana cogo min na ɲɛgɛnɛ bɛ k'a la mais a tɛ se ka ɲɛgɛnɛ kɛ ala kɛ ma fana so kɔfɛta kun ka gɛlɛ a ma mais kuma min na n ye fila nin d'a ma a taara a bɛ se ma don min na a ko alahu akbar alahu akbar cayala an dun tɛ seli wagati la ne y'a ɲininka n ko mun bɛ yen a ko fila in ye fila de ye ko fila in ye fila de ye ko an bɛ min fɔra fila nin na anw t'a dɔn. ne yɛrɛ tɔgɔ ye Maki Keita ne sigilen bɛ Segu yan Amdalaye A ne y'a atelier yɛrɛ dayɛlɛ 1990 ɲinɛ y'a san 30 ye ne ye fɔlɔ mun minɛ bon bana yɛrɛ mun kun bɛ n na fɔlɔ o kun ye kɔnɔja de ye bon kɔnɔja in n taara ka taa analyse dɔw kɛ o y'a jira k'a fɔ hémorroïde interne de don ne ye fura in mini daminɛ a ye ne kɔnɔ magaya n tɛ se ka sunɔgɔ minnu kɛ n commencera n bɛ sunɔgɔ bon hali dumuni kun n tɛ se ka dumuni bɛɛ dun bon n tɛ se ka tigɛdɛgɛna dun bon basi fana ni kun y'o dun o bɛɛ kun bɛ n tɔɔrɔ mais depuis ne y'a fura in tali daminɛ ne bɛ sunɔgɔ n bɛ dumuni kɛ bon hémorroïde in kɔni vraiment a banna ne yɛrɛ la pewu alhamdulilayi bi kɔni ne lafiyalen don bon o kɔfɛ ala y'a kɛ a yɛrɛ nanen n tilala ka déplacer ka taa ɲɛfɔ a ye n ye dɔ san bolo n ka musokɔrɔba ye o yɛrɛ kɔni o bɛ ne ka san 100 bɔ bi bon o y'a sɔrɔ o yɛrɛ kɔni o sɛgɛn bɛ kosɛbɛ a sen kun b'a dimi tuma dɔ la a t'a dɔn a yɔrɔ kelen a b'a fɔ a fa bɛɛ b'a dimi an ye fura in fana dili daminɛ o ma wagati min na bon vraiment bi alhamdulilayi o bɛ taama ka taa yɔrɔw la a kɔni kɔrɔla nka bi a kun b'a fɔ a yɔrɔ o yɔrɔ b'a dimi a bɛɛ nɔgɔyara parce que furudimi kun b'a la tension kun b'a la bon taama yɛrɛ kɔni o kɔni kun tɛ a kun tɛ se ka taama mais bi alhamdulilayi bon bana in a ye mun kɛ ne na a bɛ san 15 jate bɔ nka ne yɛrɛ kɔni ye furaw caman kɛ ka dɛsɛ ma se ka kɛnɛya n ye tubabu furaw kɛ n ye farafin furaw kɛ mais n ye nin kibaruya mɛn don min arajo la nka a don a ma feere ne ma a nina ne na de o de kɔfɛ n sɔrɔla ka taa san ka di n ka musokɔrɔba fana ma mais bi kɔni foyi tɛ ne na alhamdulilayi n bɛ ala fo k'a barikada bon ne ma tɛmɛ parce que mun dira ne ma nɛnɛ muguma de kun dira ma n y'o de kɛ awaji bidɔn kɔnɔ bon n y'o o tali daminɛ a ma tɛmɛ tile 4 jate kan kɔnɔja yɛrɛ mun kun bɛ ne na o nɔgɔyara bon n kolotuguda fɛn fɛn kun bɛ n dimi hali ɲɛ ninnu tuma dɔw la olu kun bɛ n kɛɲɛ tuma bɛɛ n b'olu tereke mais sisan alhamdulilayi ne ye mun k'a la a ma tɛmɛ 4 jours kan bon yanni fura yɛrɛ ka ban alhamdulilayi fɛn fɛn kun bɛ kɛ ne na a bɛɛ banna wa bi an bɛ don min na i ko bi foyi tɛ ne na sisan yɔrɔ si tɛ n dimi bilen ni maa mun kɔni b'i fɛ i ka lafiya i bɛ se ka passer ka taa tiɲɛ ka fura in minɛ n'i taara minɛ i b'a lajɛ a kɔni y'anw kɛnɛya ne yɛrɛ kɔni ye mun kɛ ne bɛ kɛ ka n ta in furakɛ n ye fura wari min don a la n t'a hakɛ dɔn bon fo docteur yɛrɛ kun jɔra a kan ko fo ka ne opérer parce que hémorroïde ye 2 ye n y'a fɔ dɔ ye kɔsa in na yɛrɛ o taara san o ta kun ye kɛnɛmata de a tɛ se ka sigi fo ka n'a kɛ o ta kun bɛ hali kuru falennaw na fo kun bɛ nɛ yɛrɛ bɔ mais o taara o nɔgɔyara pewu parce que furamugu yɛrɛ mun bɛ yen n'i y'o da joli o joli la o joli kɔni o y'o kɛnɛyalen parce que an y'o kɔrɔbɔ n ye mɔgɔ ne yɛrɛ ye maa mun bila ka taa a ka ca maa 30 ye ne ye mɔgɔ min bila n'o taara ka taa san cɛ min fɛ yen a ka ca maa 30 ye bon a bɛɛ kɛnɛyara alhamdulilayi ni ko ma lajɛ ko tɛ si dɔn n'an kɔni dara a la an ye minnu bila ka taa a bɛɛ nana jaabi ɲuman d'an ma. Kunu ne jɔ ka seli daminɛ ne bɛ jɔ ka seli
ne kun tɛ se ka taama mais bi ne bolila ka jigin escalier in fɔ walayi bɛɛ ye n jigintɔ ye bi ni ne taamana ka bɔ kabini ne nana yan ne ma bɔ ka jɔ gudɔrɔnda la fɔlɔ ni ne taamana dɔrɔn ni ninakili bɛɛ bɛ fereke ninakili bɛɛ bɛ yɛlɛn sanfɛ n tɛ se ka kuma bilen yɛrɛ fo n ka n sigi fɔlɔ a fura kɔni a ye mago ɲɛ ne ye. I bɛ dugawu kɛ sirifukɛ yɛrɛ ye. I bɛ dugawu kɛ sirifukɛ ye yarabi a ma ala k'an to ɲɔgɔn kan. Fura in ala k'a barika ala k'a sinsin ala k'a kunnawolo d'a ma ka sijan ni kɛnɛya d'an yɛrɛ n'a ma ala k'an sɔn k'an sɔnma kala ye ka diɲɛ ɲɛ malo a ma ala ni kira barika ne kɔni bɛ kuma ni ala de ye a ɲana ne ma dɛ nkalon tɛ foyi ɲa ɲana ne ma yɛrɛ de walahi yalima furudimi tun bɛ la a mɛnna furudimi mɛnna ne la walahi a bɛ san 7 yɛrɛ de bɔ a bɛ ne la bari bi kɔni alhamdulilayi ne fa mana ka fura yɛrɛ ta n ka dɔgɔtɔrɔ furaw filɛ n bolo n y'a bila ye n kɔni bɛ k'ale de ta sisan nɔgɔyara ma yɛrɛ de walahi ne kɔni karamɔgɔ bɛ n bisimila dɛ n bɛ taga aw fɛ n bɛ taga yɛlɛma fura in kɔni alhamdulilayi ne kɔni ne ye fura in ta don min na a y'a sɔrɔ ne sentigɛ kɔnɔna o de bɛ n kin n'a ye n kin dɔrɔn a bɛ yɛlɛn farikolo fɛ n bɛ farikolo yɔrɔ bɛ fiɲɛ bon n tor'o de la n bɛ ka fura nin min a bɛ lafiya di ne la bon sisan nɔ koko jugumanba de tun bɛ ne la a fura in kɔni ne kɔni bɛ dugawu kɛ ala ka sirifikɛ ala k'a mɛn si la ala ka barika don fura in na ala ka kunnawolo d'a ma a ye anw minnu kɛnɛya se t'anw ye se bɛ ala de ye yara. Assalamu alaikum silamɛ bɛɛ lajɛlen fo ni kiramatɔɲɔ ye ne tɔgɔ ye Bintu Mariku ne bɛ Segu Darusalam kaburudon kɛrɛfɛla la tiɲɛ na wala an tɛ se ka foyi fɔ sirifukɛ ka furako in na n'an ye fɛn fɛn fɔ a ka jugu n'o ye ne yɛrɛ Bintu filɛ nin ye fɔlɔ ne tun bɛ sirifukɛ yanni ne ka sirifukɛ ka fura ta tɔɔrɔ min tun bɛ ne kan ne yɛrɛ de b'o dɔn ne tun di sunkalo suni ne tun b'a kɛ ni maɲumantɔ ko mɔdɛli bɛɛ lajɛlen ni ne sunna tile 2 tile 3 tile 5 kɛrɛdimi dɔ bɛ ne la u b'a fɔ ko kalikilerinali o kɛrɛdimi o tun bɛ wuli ne fɛ sugunɛ misɛnnin kɛ tun bɛ ne minɛ n bɛ taa ɲɛgɛn na n b'a fɔ n bɛ sugunɛ kɛ sugunɛ tɛ na sugunɛ fitinin mun bɛ na o bɛ n'a fɔ ko ɲi bɛ ɲini ka na tigɛ mɛ depi ne ye sirifukɛ ka fura minɛ daminɛ hadamaden bɛ kuma ni tiɲɛ de maa si tɛ kuma ko n bɛ karisa mankutu nkalon kan walasa a ka tɔgɔ sɔrɔ mɛ ni fɛn min kɛra k'a ye nafa ɲɛ ye i ni ala cɛ i ni sini dayɔrɔ cɛ i bɛ kuma n'o ye ne bɛ ka kuma ni tiɲɛ de ne ni ala ani ala kira ani n sini dayɔrɔ n bɛ kuma n'o de n tɛ nkalon tigɛ n ye sirifukɛ ka fura sɔrɔ n y'a minɛ daminɛ o san ne ni sunkalo wɛrɛ cɛ ne ye n ka sunkalo sun n ma tɔɔrɔ n ma hami n ma foyi tɔɔrɔ tun bɛ na a bɛɛ wulila ka bɔ ne kan ni tun tɛ se ka hali fɔ ko ne tɛ se ka tigɛligɛ ninnu kɔnɔ bi ne tɛ se ka foyi fɔ sirifukɛ ka fura in na ne ye sirifukɛ ka fura in sɔrɔ n ye ɲɛsin yɔrɔ min ma n taara an ka so ne ba 2 tun bɛ yen nɔ furudimi fɛ hali olu tun tɛ se ka dumuni bɛ dumuni na o tɛ se ka dun wa dumuni ko bɛɛ ye maɲumantɔ ko ye u bɛ dumuni nege minɛ nka o tɛ se k'a dun mɛ ala ni sirifukɛ ka fura sababu ne baw kɛnɛyara u bɛ dumuniw kɛ u lafiyalen don a ka ca ne ye sirifukɛ ka fura di maa minnu ma n'a ye kabako yira olu la f'u ye sirifukɛ ka nimoro yɛrɛ minɛ ka sirifukɛ yɛrɛ wele a furako la a ka ca n sigiɲɔgɔn ni y'a mɛn ko furudimi bɛ min na n b'a fɔ nin kɔni kɛra ne ka fura sababu ye dɛ a tɛ taa ka taa nin san a b'a ka furudimi nɔgɔya muso yɛrɛ dɔ tun bɛ yen furudimi yɛrɛ tun bɛ ka k'a la i b'a fɔ ko a bɛna k'a la hakili bana ye wa ne yɛrɛ kɛrɛfɛla la a y'a mɛn a ko Bintu ko a fɔra ko sirifukɛ ka fura k'a ka ɲi ko i y'a di dɔ ma k'a y'o ka furudimi nɔgɔya k'e delila k'a kuma fɔ ne ye ko mɛ ko n m'a ta ni seere ye ko an ka taa ɲɔgɔn fɛ an ka taa sirifukɛ fɛ yen n bɛ taa n ka bana fɔ an ɲɛna an taara an y'a sɔrɔ sirifukɛ tɛ yen a muso de bɛ yen a y'a ɲɛfɔ a ye sirifukɛ muso ye fura ta k'a d'a ma mɛ bi alihamudulilayi a lafiyara walayi sirifukɛ ka fura an y'a di ma ne yɛrɛ kɔni y'a di ne bɛ maa dɔn ne ye sirifukɛ ka fura di o maa baden de ma a bɛ furudimi furakɛ bana caman bɛ yen a ka ca ala fɛ sirifukɛ ka fura tɛ dɛsɛ a la dɛ mɛ diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ye sababu ye an bɛ dugawu kɛ yarabi a ma ni min kɔni sera ka fura in sɔrɔ k'i yɛrɛ furakɛ n'a ye i k'a ɲini n'i t'a ɲini n'i b'a ɲini yɔrɔ dɔ a bɛ sɔrɔ togo o togo a ɲɛɲini i k'i yɛrɛ furakɛ n'a ye nkalon foyi tɛ sirifukɛ ka fura la sirifukɛ ka fura ye lɛgɛsɛ ayiwa aw salamu aleykum
Diamiye alamine alaya doye. Diamiye alamine alaya doye. Diamiye alamine alaya doye. Diamiye alamine alaya doye. Imo diamiye alamine mo alaya doye. Nyalo karamo modengo. Alaya doye. Ashabu arabi modengina. Shefu mai modengafu. Alaya doye. Shagu mundiru denga kodo tembe mafanyombo. Ifanyombo janjo diarila. La ilaha illallah illallah la ilaha illallah illallah Muhammadur Rasulullah Haidara. La ilaha illallah illallah la ilaha illallah illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah illallah la ilaha illallah illallah Muhammadur Rasulullah Haidara. La ilaha illallah illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Haidara. Nigeria minnu bɛ ka fɔ nin ye nin bɛɛ lajɛlen bi sɔrɔ Sirifike a ka page ka Facebook ka n'o ye a Sheikh Sherifati Hami Haidara ye n'i y'o gosi Facebook ka i bi don a ka page kɔnɔ i bi Nigeria ka sɔrɔ ye a kɛra sababu ɲuman ye minnu mɔ olu yɛrɛ bɛ ka seereya di ja la kabako fura don nka a ye wele bi bɛɛ a ka galonbɔnda ka sabu kɛ fana ko Nigeria bɛ ba kɔ a se yada Sheikh Sherifati Hami Haidara balolen bɛ Bamakɔ Atedebugu Ɲamana ni donna Atedebugu devoir fɛ Ɲamana mairie yanfa fɛ gitɔrɔ min bi don Atedebugu kɔnɔ i bi taa gitɔrɔ filaw ban yɔrɔ min kare saba ina bannen cɛ kare sabanan i kini bolo fɛ do fɛ i ni Sirifike bi ɲɔgɔn ye a se yada Sheikh Sherifati Hami Haidara ka kabako fura in a traitement kelen ka wuli k'i jɔ i sengu ka 30,000 ni 60,000 do ala kana maa dɛsɛ o la k'i yɛrɛ furakɛ Ɲamana Atedebugu devoir ni donno fɛ Ɲamana mairie fa fɛ gitɔrɔ bi taa ba kuma min kare sabanan i kini bolo fɛ ni donno fɛ porte 26 i kini bolo fɛ rue 212 wa yɛrɛ photo o taara bɛ kare donda fɛnɛ na n'a maa minnu mago jɔra kunnafoni na k'a b'a fɛ ka weleli kɛ nɛgɛjuruku bɛ siraw minnu bɛ aw ka bilala u filɛ 70 18 08 24 walikele 78 78 03 03 75 34 84 61 a se yada Sheikh Sherifati Hami Haidara a dɔnnen don ko ni wari k'a sabu kɛ kuma bɛɛ a bi wele yengaw fɛ wa n'a sera ye a bi bisimila 2 plateau de la a bɛ janfaba kɔnɔ o nɛgɛjuruku bɛ fana ye 49 04 26 19 walikele 59 79 21 52 aw bɛ se ka 44 35 03 29 kɛ Abidjan 2 plateau. Tonton Pal, hey, si la mela kasi mani palmer to fe, ante bla Haidara la fokiyama. En tout cas, tia mimi me tonton Pal fe o te torosa. Amanga energie bedama. Kadu susuma farao kan obaba. Wani ala yan son shila ame Haidara sabuna koke mali benyana. Ojan, inshallah. Haidara. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Ne Sheikh Ahmed Haidara ne ti ammo gay jam yo furami la posaina kena ne yata ay fenjama nyeni ngana kuma vo ko ni cham balmay ko da to mina fo ala ba don ka fo mi fe mbo mina chende fo ne fura inda sungolo mina ne kun dara fiyo mi saka shun asungolo kono so dimi chama de kumena hal mun dara mi saka mo seri sungolo nafilala so sujudu ni ko ba kan gelema mun be ne reno fe ba bele jele kalama na ala yake kuma ne fura indu wara me ne fura yi zoro kata dimi mi umbe ne kan aya bele jele wuli ka boneka chenere la zira ka shun sungolo kile majuta ne kon mi fengo moyi
mɔgɔw k'u jija ka fura in da yɛrɛ fura ye wajibi de ye sai na yi wa banana fura ye dira mana kɛnɛyara urkud bi rijlika hada muqtasadun baridun wa sharab kuma furata sunna de do furati ma kɛnɛya ala de ma kɛnɛya nka furata ye sunna de ye ala kɛra sallallahu alaihi wasallam a yɛrɛ banana a furakɛla ma ba bɛ banana bɛɛ furakɛra kuma an k'an jɛ an ka fura in da ni maa kɔni y'a ta ne sigi ma ka i b'a nɔ ye i n'a fɔ mun y'a ta olu ye a fɔ an ye cogo min na k'a fɔ a y'u kɛnɛya wa ne kɔni bi nin kɛ seereya don n yɛrɛ ni Allahu cɛ kalon tɛ dɛ n tɛ kalon si dɔn n tɛ ne kalon na fura ye min ɲɛɲi n y'o de fɔ n yɛrɛ ni Allahu cɛ o kuma de tun bɛ fɛ ka se aw ma wasalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bon, ne tɔgɔ ne Hadi Muhammadu Larabi Jabate ka bɔ Segu Bugufiya la inshallah ne bɛ sɛnɛ de kɛ. Bon, ne ka farigan daminɛ kuma depuis 90 n b'a remarqué estomac de bɛ ne na bana si tɛ n'a kɔ ne bɛ furudimi ye. Bon, fura in kɔni ta ni bi cɛ ne tɛ furudimi yɔrɔ si dɔn n yɛrɛ la n bɛ Ala barika da parce que dumuni qualité si tɛ ne t'a la ka min dun bi. Wala u b'a fɔ ale tigɛdɛgɛ min man ɲi mɔgɔ ma o de ye ne yɛrɛ jarabi ye dumuni na mais a kɛra sababu ye ale ka fura de don n tɛ se ka sɔn a bolo yɛrɛ a y'o bɛɛ kɛ n na ka tɛmɛ fɛn caman mais n bɛ Ala barika da bi dumuni qualité si tɛ ne tɛ se ka min dun. Bon, fura in kɔni depuis ne y'a daminɛ a semaine kelen ne y'a jɔyɔrɔ ye n bɛ se k'a fɔ semaine de ɲɔgɔn depuis a 3e jour o y'a sɔrɔ ne commencera ka lafiyaw sɔrɔ fɛn caman n farikolo sɔrɔ a la. On a connu un passage, il va au fond, il y a comme on a besoin de tissues, d'ida, sigité, il va au dabali, car sur la chute, il y a une belle banque, et dans les barres de quai. N'era mi vla ne kuma fere, mais radio continue à y a blague à on est mis faire à la gacha million d'amadoy. Robina Sambola, un soin, il y a bata. Au cas où il can a froid in taïba qui va corroborer, les gars du corroborer des mains. Si mɔgɔ caman de bɛ yen n'anw y'a ye fura in olu wuli hali an ye se ka fɔ min de ye soma ye mɔgɔ parasitelen san joli a sigilen a tɛ se ka foyi k'a yɛrɛ a ye nafa ɲɛ o caman ye hali an sigilen filɛ kɛnɛ min kan sisan sa dɔ nana a ta fɔ kɛnɛ kan yan an ka musokɔrɔba dɔ bɛ yen sɛ caman ye fura di ka taa d'a ma a y'a jaabi di sisan yan o y'a sɔrɔ interview ma daminɛ maa si m'a ta k'i ma ko dɔ y'a la donc fɛn min bɛ fɛn dɔ de y'a la a ka fisa i ma i bɛ n'o de lajɛ o ka fisa siga ni kuma caman ye kɛrɛfɛ quoi ne b'o ɲini bɛɛ fɛ ni min kɔni nana ta i bɛ kɛnɛya o bɛ se ka taa na. Alhamdulilayi rabi alamina ne b'a la tanu ne tɔgɔ ye Aja mais n tɔgɔ yɛrɛ den yɛrɛ de ye Kulubali Madise ne bɛ bɔ a Ɲamani vraiment Cheikh Tidiane Aidara a fila ka ɲi parce que tɔɔrɔ tun bɛ ne kan tɔɔrɔ tun bɛ n den kan mais n den ta tun ka jugu ni ne yɛrɛ ta ye an ka karo kelen de kɛ si la lamɛnbaa tɔw kan an ka wari min bɔ a ka ca ni miliyɔn kelen ye mais an nana sunkaro kɔnɔyɔrɔ la ne nana n donna fesi kɔnɔ ka fila nin ko mɛn vraiment an ka fila nin bitɔn kelen sɔrɔ bitɔn kelen ne ni den yɛrɛ de k'a traité komi a ye da wagati min fɔlɔ a bɛ ɲini ka se n nana dɔ ɲini fila nin ka ɲi kuna sini yɛrɛ den nin taara k'a bɛ ballon jouer n ja tigɛ kojugu n k'a minɛ n k'a kana ballon jouer n siranna ne yɛrɛ fana tɔɔrɔ min tun bɛ ne sen na alihamudulilayi n b'a la tanu mais n kɛnɛyara yɛrɛ mais komi n'a fɔla ko ka fila kɛ cogo min na i y'a kɛ ten o de la n nana ka na n seko ta tɔ ɲini n bɛ taa n'a ye n bolo vraiment fila nin ka ɲi fila nin ka ɲi dɛ n b'a la tanu filako nin na yɛrɛ 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 den yɛrɛ ta diyara n ye ka tɛmɛ den ta diyara den san 14 a tɛ se ka tagama a lanibaa tɔ kan an bɛ wari bɔ la depuis an ka fila nin ta alihamudulilayi an b'a la tanu walayi salamu aleykum. Assalamu alaikum silama jama bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma ne tɔgɔ ye Kadi Dunbuya Madama Aidara a bɔ foyi bɔ n na komi farikɔrɔbana bɛ bɛɛ lajɛlen na dɔ ta ka jugu ni dɔ ta ye donc farikɔrɔbana bɛ ne la a mɛnna a ye ne sɔrɔ yɛrɛ vraiment a bɛ ne ka taa san 20 na bi ne ko bɛɛ kɛla a kan mais a bɛ n degun na n bolo kɔrɔ ne dɔgɔtɔrɔso yala ka sɛbɛn komi diɲɛ ko bɛɛ ye sababu ye ne tora fesi kan ne ye Aidara ka kow ye
mɔgɔ bɛ kuma n'a kan ka prévu ye bon vraiment o b'a ka fila mankutu la ne fana dala la ka sɔrɔ ma dɔ k'a la donc ne y'a ka numéro ɲini o la sisan k'a wele a fana ka charge bɛ yɔrɔ min na a y'a fɔ ne n'o ye deux plateaux ye Carrefour Mandiana donc ne nana sisan a ka mɔgɔw fɛ charge la a kana fila ta bon ala y'a kɛ ne taara ni fila permet ye ne y'a kɛ vraiment ne k'a lɔ yɔrɔ ye yɛrɛ tɔɔrɔya min tun bɛ ne ka caman bɔra a la degun tun bɛ ne ka caman bɔra ne ka degun na sinon sufɛ ne yɛrɛ tun tɛ sunɔgɔ ne farikolo bɛ n dimi n senw bɛ funufunu n yɔrɔ bɛɛ tɔɔrɔya tun bɛ ne yɛrɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen de kan vraiment n tun degunna yɛrɛ yɛrɛ de degun dɔ bɛ kɛ mɔgɔ la i tɛ lan n'a ye mais i b'i sen kan mɔgɔ min yɛrɛ lan n'o yɛrɛ ye o ka fisa tuguni ka tɛmɛ min bɛ tagamana ni bana ye parce que i b'a langali mɔgɔ ɲɛna mɔgɔ tɛna a lɔn mais a bɛ minɛ yɛrɛ de b'a lɔn ne tun ye tagama dɔɔni kɛ fɔ ne k'a sigi nɛnɛkiriw bɛ yɛlɛ n bɛ tɔɔrɔ n bɛ sɛgɛn n yɛrɛ ma mais kabi ne ye sirifue ka fila kɛ alihamudulilayi ala le ye setigi ye mais a bɛ sababu di mɔgɔ dɔ ma quoi donc vraiment a ka fila ɲɛna ne ma fila ɲɛna ne ma yɛrɛ yɛrɛ ne ye fila daminɛ dɔrɔn o semaine kelen yɛrɛ kɔnɔ ne yɛrɛ k'a lɔn ko fɛn dɔ sera n fari ma parce que ni bana b'i la ni tɔɔrɔ b'i kan a bɛ minɛ e yɛrɛ b'a dɔn fɛn min b'a la donc ni nana fila ta ni fila fana ɲɛn'i ma donc f'i fana b'o fɔ i ni ɲɔgɔnna caman farikɔrɔbana ye fɛn min ye a bɛ bɛɛ lajɛlen de la dɔ ta de ka jugu ni dɔ ta ye donc n'a ɲɛn'i ma n'i k'a fɔ i silamɛɲɔgɔn dɔ bɛ se k'a mɛn fana ni ko dunun t'a yɛrɛ fɔ quoi mɔgɔw de b'a fɔ donc ni degun b'o tigi kan n'o tigi fana y'a sɛgɛrɛ a bɛ se ka diya masa ye a bɛ se ka k'o fana ma sababu ɲuman ye ko sɔrɔ bi ne nana n bɛna n ka traitement filanan ta donc a ye baara min kɛ ne la ne fana bɛ fɛ k'a sigi ka dɔɔni ɲɛfɔ silamɛw bɛ se k'a faamu silantanw bɛ se k'a faamu parce que tɔɔrɔya quoi silamɛ ko tɛ silantan ko tɛ a ka di adamaden bɛɛ n'i bɛ diɲɛlatigɛ la i ye kɛnɛya sɔrɔ kɛnɛya de bɛ ko bɛɛ to ɲɛfɛ wari o mun an bɛ girin k'a bɛɛ ɲini mais n'i ye kɛnɛya sɔrɔ o ka di n'a bɛɛ lajɛlen ye donc vraiment serifu ka fila siga t'a la quoi politiki tɛ walayi politiki tɛ dɛ a ka fɛn bɔ ne kan mɔgɔ tɛ mɔgɔ obligé o ne nana premier ta n'a tun ma ɲɛ ne ma walayi ne tun tɛ se yan mais a ka baara min kɛ ne la ne yɛrɛ b'o dɔn o kama bi ne nana ka na dɔ wɛrɛ ta tuguni donc ne b'a la deli fana mɔgɔ mɔgɔ y'a ta ɲɛna ne ma cogo min ala k'a ɲɛ bɛɛ lajɛlen ma ten donc ni minnu bɛ siga la o ka siga b'u dusu la quoi parce que diɲɛlatigɛ ko bɛɛ lajɛlen fila bɔla siya la bon mɔgɔlangolow ka siya mais bɛɛ tɛ mɔgɔlangolo ye bɛɛ tɛ mɔgɔlangolo ye hali bi ala ka jɔnɲuman kelen kelenw bɛ yen n'olu ye fɛn min kɛ ala bɛ barika don a la ne bi fana bɛ n'a ta n'i y'a ta ni lamɛn ye ka la ala la n'i ma a ta ni siga ye a ka siya la fɛ i bɛ bɛn sagara ma quoi donc dɔ wɛrɛ tɛ a ma ko u b'a fɔ na sigi i ye publicité kɛ publicité tɛ o n'a ɲɛn'i ma force ni fila ɲɛn'i ma i kan ka fɔ n'i tɛ mɔgɔ ŋɛniɲɛ jugu ye bana ni kɛnɛya nana i mɔgɔ ɲɔgɔn bolo la e yɛrɛ min yɛrɛ e min kɛla sababu ye wala e bɛ baraji sɔrɔ hali n'a y'a sɔrɔ an bɛ wari de bɔra ka nin filan ta mais tɔɔrɔ bɛ bɔ an golo kan walayi serifu bɛ baraji sɔrɔ quoi a bɛ baraji ba yɛrɛ de sɔrɔ parce que fɛn min bɛ tɔɔrɔya la buna adamaden bɛɛ lajɛlen b'a lɔ bana ka jugu ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye donc mɔgɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye ala bɛ se k'i ka sababu di mɔgɔ ma vraiment o tigi quoi ala de b'o sara donc ne bɛ nin kuma nin fɔla bi quoi diɲɛ bɛɛ lajɛlen k'a mɛn ni tɔɔrɔ bɛ mɔgɔ o mɔgɔ kan i bɛ ala sɛgɛrɛ ala ka masaya kɔfɛ i bɛ sirifu sɛgɛrɛ a ka chaise bɛ yen a dogolen tɛ a ka chaise bɛ deux plateaux la Carrefour Mandiana n'i ka taxi ta ka na dɔrɔn n'i ye ɲininkali kɛ bɛɛ b'a lɔ yɔrɔ dogolen tɛ i bɛ s'a ma joona joona i bɛ na a ka mɔgɔw b'a kɔfɛ yan i bɛ na fura ta i bɛ taa kɛ se bɛ ala de ye o fana b'a d'i ma ni ala de ye o t'a d'i ma ni fɛn wɛrɛ ye n'i nana jɔ tɛ yan foyi tɛ yan ala de bɛ yan dɔrɔn donc n'i y'a ta fana walayi bi ala b'i dɛmɛ donc ne bɛ se ka min fɔ o de bɛ nin ye parce que ne y'a fɔ ka ban ko ne ye madame Ayidara dɔ kana n'a fɔ ko ne cɛ jamu don k'o kama ne b'a publicité la publicité tɛ dɛ walayi fila nin ka ɲi a ka ɲi yɛrɛ de ala y'a ɲɛ bɛɛ lajɛlen ma fana ala y'a ɲɛ bɛɛ ma ni mɔgɔ mɔgɔ y'a ta ni ala ye walayi ala y'a ɲɛ ma silamɛ fara kafiri kan donc ne bɛ duwawu kɛ la ɲɛna ne ma cogo min ala k'a ɲɛ bɛɛ ma ten La ilaha illallah illallah la ilaha illallah illallah Muhammadur Rasulullah Haidara La ilaha illallah illallah la ilaha illallah illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah illallah la ilaha illallah illallah Muhammadur Rasulullah Haidara La ilaha illallah illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Haidara Tangan ini masalah
fɛ ala a kan kisi setanɛ ma ne bɛ sinsin ala tɔgɔ la n bɛ sɔli muhamadu kan ala kira muhamadu kan ne sɔlila muhamadu kan foli bɛ se karamɔgɔ ma usumani hayidara ma mɔgɔ donna ni turu kelen min ye ni min janto turu dili la ala b'i kɛ dɔmala fili ye ne diri na hayidara kɔ usumani hayidara kɔ bi nana bɔ siri figɛ ye mundiri woloden ye ekiyamu hayidara ye ne nana ka foli k'a la ala k'i ka dɔgɔtɔrɔ ala kira suya do sirifiw kanubaga do hayidara batumage do nene nye sirifiw ye nene manga kumakan fɔ nene manga foli kan kɛ ala bi jigi ne solu manana ne kɛra sirifi jeli ye ekiyamu hayidara yo ne nana i ka dugawu kɛ ne nana i ka dugawu kɛ ala kan kisi fayin juguma ala kira mɔdenkɛ yo dɔnnibaw ka dɔnniba yo mahamadu zuruya yo dɔnni caman bɛ siri figɛ la kuranɛ dɔnni min siri figɛ la a ka baara ye kuranɛ kalan ye wa bi se furakɛli la ne bɔnna na baro la i fɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ la n'ala ma ne ka jɔ ɲɛfɛ ne na don n'a nataw la n bɛna kuma siri figɛ ye ne nana i ka dugawu kɛ ne na ka i ka dugawu kɛ etiyamu hayidara yo ala k'an bɛɛ sɔn sijana sijani kɛnɛya la ala k'an kisi laban jogo ma jigi dan ye sirifiw ye danbe dan ye sirifiw ye sirifi halalaw ye la ilaha illallah illallah la ilaha illallah illallah mamadu rasulullah kɔni y'a kɛ a ye verre kelen min k'i da a sunɔgɔra ni dimi wulila fɛ waati o waati n'a wulila a bɛ a dayɛlɛ a bɛ verre fa a b'a min a bɛ sunɔgɔ o don su kɔni ko a sunɔgɔra fo ka dugu jɛ bɔn dugu jɛlen ne taara a lajɛ a ko ne ma ko fura in ale bɛna fɔ a ka mɔgɔw k'a lajɛ n'u sera ka taa dɔ san ale ye a y'o fɔ a hinɛ ye ne minɛ ne tilala ka taa butɛli kelen wɛrɛ san ka n'o d'a ma ko yanni u yɛrɛ ka labɛn a y'o fana ta a sera ka wuli k'i sigi a yɛrɛ a bɛ yen cɛkɔrɔba in n'a ma taa kungo kɔnɔ a bɛ yen a ka da ni ne ka da sin bɛ ɲɔgɔn ma wa hali n'aw kun sen b'a yɛrɛ a yɛrɛ bɛ se ka min fɔ aw ye fura ko in na a b'a fɔ ni ne y'a sɔrɔ don min ne b'a san ne ka cɛnin y'a sɔrɔ don min o b'a san ka d'a ma na fo ka n'a yɛrɛ se a bɛ sigi a yɛrɛ mɔgɔw bɛ na min ma kabini a bɛ feere ɲafasi fo a yɛlɛmana arajo ofisi la ne bɛ n to yan ka ofisi law wele a bɛ fura sama ka na di ne ma ne bɛ wari sama ka taa d'a ma hali bi an b'o de la ne yɛrɛ mako bɛ fura la dɔrɔn n bɛ law wele a bɛ mɔgɔ minnu bɛ tɛmɛ ka na a bɛ fura di olu ma ka na ne fana bɛ wari d'a ma an bɛɛ bi cɛkɔrɔba in bi a bɛ taa ka kungo kɔnɔ cɛkɔrɔba in bi a bɛ taa ka mɔnikɛ la i b'a fɔ bana yɛrɛ ma deli k'a minɛ min tun bɛ opéré a kɛra komi kabini ala k'a da biɲɛ kɔni bana m'a minɛ a bɛ yen cɛkɔrɔba in bɛ yen ne ka da n'a ka da sin bɛ ɲɔgɔn o de kama ne ko walayi ne mako tun b'a la ne yɛrɛ kun ko n bɛna law wele k'a fɔ a ye ni n bɛ se ka taa témoin kɛ yen nɔ mais n'ala nana na aw yɛrɛ ye si bɛna tɔmɔ mina na vraiment fura in ma a y'a san a ka ɲi maa ma san a ka ɲi fura in ye mako min ɲɛ ne yɛrɛ yanni ne k'a fɔ mɔgɔw ye ne de b'o dɔn. ne ba e yɛrɛ i tɔgɔ ni jamu ani sigiyɔrɔ. awɔ ne kɔni bɛ Molodo centre la yan ne ye madame Diko Jɛnɛbu Ture Molodo bɛɛ n'i ko Jɛnɛbu Ture Jɛnɛbu Ture in don Jɛnɛbu caman bɛ yan mais Jɛnɛbu Ture tɛ yen. kelen don. ne kelen in don. o hukumu kɔnɔ ne ba weleda jumɛn b'i bolo k'a lase maa minnu tɛ fura in lakodɔn ani banabaatɔ minnu bɛ yen n'u u tɛ dɔwɛrɛ la yan dɔgɔtɔrɔso la tagabaw kɔ sababu jumɛn b'i bolo k'a las'u ma yaasa u bɛ se ka karamɔgɔ kɛ ka fura in yɔrɔ ɲini cogoya min na. bi fura in yɛrɛ y'a yɛrɛ mankutu ne fa ne mana maa ma ye hali n'i kunkolo b'i dimi ne b'a yɔrɔ jiri la
hali ni ko talo na isi di bi dimi ne ba yoro jirila bara e mako do nye ne se woni mi fle lagare ne san duru de ke mba traité afle ali sa jolin afen bala ne san duru de ke nye dogotoro so ke tar fo mako nyere di dogotoro ay pomati ni fen do dia mina kala me tiami doni mi tiamina ala togo doni mi tiamina sabali doni menga tiamina kira mode oyene ga tiamiye ali hu mode oyene ga tiamiye Fatima mode ni asani mode ode tiami haidara fura nyuma obenega tiami fe tiami iboro da kungolola duba ujabi benega tiami na alakira uzuru ya tiami do tiami alaye bunyadima haidara لا إله إلا الله لا الفاتحة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الله Mafla de be oti sira jena tiga kona mafla Seguti amina ni herae fona ubana akewalela wali yulai nana ni herae fona ubana akewalela ko seguti ami inana ni herae fona ubana akewalela
wali yula iti ya mi udo ya shaykana haidara ngo ala kira modengere do ya shaykana sekiti ami ngoti ami bora siri fiula ya shaykana sekiti ami ngo sekuma yimode nyumado ya shaykana sekiti ami ngo kaba koti giti ami udo ya shaykana sekiti ami tijani digiti ami udo ya shaykana sekiti ami ngo bana jugu dogo torodo ya shaykana sekiti ami mbikaba ko bana kele bagama ya shaykana sekiti ami ngoti ami yuina ni hereye fona umbana hake walela ya shekuti ami nana ni hereye fona umbana hake walela wali yuda ina ni hereye ya shaykana sekiti ami ngo bange bagadu udendo shaykana sekiti ami ngo sinji ya atugu bagado ya shaykana sekiti ami ngo fala toru deme bagado ya shaykana sekiti ami ngo jigi tanu deme bagado ya shaykana sekiti ami ngo yusifa kanumba nyumado ya shaykana sekiti ami ngo shaya kunarani noroe fona umbana hake walea wali ulaiti ami uyo shaykana sekiti ami ikasambe sambe foli fileni ya shaykana sekiti ami ikafoli la se ibale mauma ya shaykana sekiti ami ikafoli la se isigi nyuma ya shaykana sekiti ami ikafoli la se ibara nyuma ya shaykana sekiti ami ngo foide madusugu kanumbo ya shaykana sekiti ami ede ene kanuma sa alaye ya shaykana sekiti ami ede ene nafa masa alaye ya shaykana sekiti ami ngo sekuchami yunana ni heraye fona ubana hake walela wali yula inana ni heraye fona ubana hake walela. Je suis Mohamed le Cheikh le Zer. Je suis marocain. J'habite à Lyon, Sahara marocain. Le Hajj est venu me voir, Sherif Haïdra, il est venu me voir Ramadan passé. Elle m'a donné des médicaments, je l'ai utilisé, alhamdoulilah, je suis complètement guéri. Avant j'étais très faible, même je ne peux pas aller à la toilette. J'ai fait une opération, attaque cérébrale à la tête. Le docteur qui m'a fait ça à Casablanca, dans une clinique, il m'a dit que tu vas guérir, mais ce n'est pas vrai. J'étais complètement couché. Très bien. Avant, je ne couche pas sur les côtés qui me fait mal. Maintenant, je couche dans le dos côté, alhamdoulilah. Sur mon dos, mon ventre, à côté, alhamdoulilah. J'étais paralysé, je ne peux pas marcher. Comme je l'ai déjà dit. J'ai pris cette maladie, j'ai senti la maladie ça 1 an avant l'opération. Mais j'ai fait l'opération l'an 2002, mois 9. Jusqu'à le chef est venu me voir l'an 2019. C'est maintenant qu'alhamdoulilah, je suis guéri, alhamdoulilah. Wallahi. Donc ya wele go haidara iye namara la kunu iye namara tama engi joga kunu ne joga seli damne ne bi joga seli ne kun se ka tama ne bi ne bolla ka dige escalier wallahi ben jigi toy akaja sabu fura yɛrɛ tigi o mɔkɛ o ye san 45 le kɛ bɔngɔni ka ala wele Allahu akbar o duwawu jaabi o karama o de ye nin sino fura tɛ se ka nin kɛ mana sigi yɔrɔ yɔrɔ ni min ko o dugu yɛrɛ tɛ jɛ k'a ban ni mɔgɔ mana pise soma ye mɛ nafolo bɛ joli fɔna a kun bɛ ne kirinne mais kabako fɔlɔ kɛra min ye tasɔntɔ binni o taara ne kɔnɔ misirida la o kɛra fɔlɔ ye a bana ka dɔ sɔrɔ o tun bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ basi de tun bɛ bɔ ɲɛgɛnɛ na bɛɛ nana bɛn a kan k'a bɛ taa opération kɛ ka jolo ala sɔnna fana a ka fura ni misiw fɛ dugu kɛra opération ma bɔ n y'a fɔ dɔ kɔsa na yɛrɛ o taara san o ta kun ye kɛnɛmata de a tɛ se ka sigi fo ka n'a kɛ o ta kun bɛ hali kuru falennaw na fo kun bɛ na yɛrɛ bɔ mais o taara o nɔgɔyara pewu
Hey, hey, hey.